सबसे पहले आपको बता रहे हैं, आमिर लियाकत तो जहाने फ़ानी से कूच कर गए मगर उनका आबाई घर सील है। वजह क्या है, घर कैसे डीसील किया जाएगा, किसके हवाले किया जाएगा, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त है, सिटी 21 ने अहम तफसीलात हासिल कर ली हैं। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने तक घर सील रहेगा। क्राइम सीन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने तक घर सील रहेगा। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही घर को खोला जाएगा। घर आमिर लियाकत की असल विरासत के हवाले किया जाएगा। नादिरा इससे आमिर लियाकत का मुकम्मल डाटा हासिल कर लिया गया। अब तक असल वारिसों में बेटा अहमद और बेटी दुआए आमिर सामने आई। नादिरा रिकॉर्ड में पहली बीवी बुशरा का तलाकनामा रजिस्टर्ड है। दूसरी बीवी तूबा का तलाकनामा भी रिकॉर्ड पर है। तीसरी बीवी दानिया का तलाकनामा रजिस्टर्ड नहीं है। खुला की डिग्री और तलाक फाइनल होने के बाद ही रिकॉर्ड अपडेट होगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक तलाक फाइनल न होने पर दानिया भी विरासत का दावा कर सकती हैं। आमिर लियाकत हुसैन के इस्तेमाल के कमरे को पुलिस की जानिब से ताहाल सील किया हुआ है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही को डीसील किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद फिरोज से, जो इस वक्त आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल 2 रोज़ कबल मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन जो अपने घर में मुर्दा हालत में जो पाए गए थे, जिसके बाद तफ्तीशी टीम यहाँ पहुंची थी और उनका ज़ेर इस्तेमाल जो कमरा था उसको सील कर दिया गया है। इस वक्त भी मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे कब आप देख सकते हैं कि सील जो है तफ्तीशी टीम की जानिब से लगाई गई थी, उसी तरह जो है वह लगाई गई है। किसी को भी जो है इस तरफ आने की इजाज़त मुकम्मल तौर पर नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अभी जो है 2 रोज़ गुजर चुका, इसके बावजूद जो है वह सील अभी तक नहीं खोली गई है। तफ्तीशी टीम का इस हवाले से मज़ीद कहना है कि फॉरेंसिक जो यहाँ से टीम आई थी वो यहाँ से शवाई जो इकट्ठी करके लेके गई है, जिसके बाद जो है वो उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही जो है हतमी फैसला किया जाएगा आया सील जो है वो खोली जाए और कब तक जो है वो खोली जाए, कुछ जो है वो कहा नहीं जा सकता। फॉरेंसिक टीम जो यहाँ से शवाई इकट्ठे करके लेके गई थी उसकी अभी जो है रिपोर्ट का फिलहाल जो है इंतजार किया जा रहा है। किसी को भी यहाँ जो है वो आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल जो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने घर में जो है मुर्दा हालत में पाए गए थे, जिसके बाद जो है तफ्तीशी टीम फौरी तौर पर यहाँ पहुंची और यहाँ से कुछ शवाहिद जो है यहाँ से इकट्ठे करके लेके गई है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर उनके लिए ज़ेर इस्तेमाल जो कमरा था उसको सील कर दिया है। किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब तफ्तीशी टीम का मज़ीद ये भी कहना है कि जब तक फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है टीम की वो नहीं आती, जब तक ये सील जो है वो खोली नहीं जाएगी। कब तक ये रिपोर्ट आती है, कब तक ये सील खोली जाती है, ये जो है तफ्तीशी टीम की जानिब से कहा नहीं। जी बहुत शुक्रिया जुनेद फिरोज़ आपका। ज़िंदगी भर खबरों की ज़िद में रहने वाला, मनो मिट्टी तले जा सोया, अपनी नात खानी, मुनफरिद लहजे, इल्म और परजुस्ता अंदाज से लोगों के दिलों में घर करने के बावजूद तन्हा रहने वाले आमिर लियाकत का घर भी खाली हो गया। इंतकाल को 2 रोज़ गुजर गए, तदफीन भी कर दी गई, मगर सोयम कब होगा किसी को खबर नहीं। लवाहकीन और इलाका मकीन भी रस्म कुल सिला इल्म है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कल अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया गया। लिवाहकीन की जानिब से अभी तक मरहूम के सोयम की मुनासबत से कोई हतमी जवाब नहीं आया। पुलिस ने खुदादाद कॉलोनी में रिहाइश का दरवाज़ा भी सील कर रखा है। आमिर लियाकत की वफ़ात पर शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता सितारे भी गमज़दा हैं। अदाकार प्रोड्यूसर फ़हद मुस्तफ़ा ने आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि आमिर लियाकत हुसैन से दिल का रिश्ता था। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने लेटली देखा भी है, हम सब भी देखते थे। मैं सच आपको बताऊं, मैं दिल में बड़ी मैं उनके लिए दुआएं करता था कि उनको अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से निकाले, कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। बट इट्स वेरी सैड एंड और मेरे कुछ कहने से ना कोई बदल जाएगा, इसलिए जिसको जो बेहतर लगता है वो करे, अल्लाह खुश रखे। आज हम यहाँ मिस कर रहे हैं उनको। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर सिकंदर मेंदोहर इंतकाल कर गए हैं। सिकंदर मेंदोहर कैंसर के अर्ज़े में मुब्तला थे और 2 माह से अमेरिका में हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मंगल तक उनकी मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिकंदर मेंदोहर के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया है और मरहूम के बेटे ज़िक्रिया मेंदोहर को टेलीफोन करके ताज़ियत भी की है। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर सिकंदर मेंदोहर इंतकाल कर गए हैं। सिकंदर मेंदोहर कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थे। 2 माह से अमेरिका में वो ज़ेर इलाज थे। मंगल तक इनकी मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिकंदर मेंदोहर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर सिकंदर मेंदोहर इंतकाल फरमा गए हैं। सिकंदर मेंदोहर कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थे।
और 2 माह से अमेरिका में वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मंगल तक इनकी मैयत को पाकिस्तान लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, आगाह कीजिएगा, इसके अफसोसनाक खबर के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेटर डॉक्टर सिकंदर अली महेंद्रो अमेरिका में इंतकाल कर गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और 2 माह से ही इसी सिलसिले में वो अमेरिका में ज़ेर इलाज थे। लखाना का कहना है कि इनकी जो मैयत है वो मंगल तक पाकिस्तान लाई जाएगी। 68 साल सेनेटर सिकंदर महेंद्रो का जो ताल्लुक है वो सिंध के ज़िला बदीन से था। वो 2013 से 2018 के दौरान मेंबर सिंध असम्बली में रहे और वजीर सेहत का कलमदान भी इनके पास रहा। सिकंदर महेंद्रो के इंतकाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अहल खाना से इस हवाले से ताज़ियत की है और कहा है कि सिकंदर महेंद्रो जो है वो पार्टी का एक असासत है। उनके रहलत जो है वो एक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक नुकसान है। सिकंदर महेंद्रो के हवाले से अगर हम बात करें तो वो शुरू से ही और आखिरी सांस तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो लीडरशिप है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और भुट्टो का जो फलसफा था उसके साथ हमेशा वो वफादार रहे और आखिरी सांस तक इसी सिलसिले को निभाते रहे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस हवाले से अपने दुख और ताज़ियत का इजहार किया। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आपका हमें आगाह कर रहे थे। कराची में जारी लोड शेडिंग से अस्पतालों के अमूर शदीद मुतासर हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में लोड शेडिंग का दौरानिया आज से 9 घंटे पर मुश्तमिल है। सुबह के औकात में जाने वाली बिजली दोपहर 12 बजे के बाद आती है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस वेस्ट में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल पूरे शहर की सूरत हाल ऐसी है, जगह जगह लोड शेडिंग की जा रही है। पहले तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी, लेकिन अब उसका दौरानिया बढ़ाकर 2.5 से 3 घंटे कर दिया गया। और अगर 24 घंटे की बात करें तो ये दौरानिया तकरीबन 8 से 9 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस हवाले से ना सिर्फ ये कि जो घरेलू सार्फिन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का उनको सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस वेस्ट के अंदर, और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस वेस्ट का है जहाँ तकरीबन 1.5 घंटा गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो बिजली नहीं आई है। यहाँ जो आप देख सकते हैं स्टाफ है वो हाथ पर हाथ रख करके बैठा है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगी तो यकीनन उनके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमने पूछा था इंतज़ामिया से कि आया यहाँ पर जनरेटर का इंतज़ाम क्यों नहीं है, तो उनका यही कहना था कि जी हम जो है वो यहाँ पर सोलर सिस्टम का इंतज़ाम कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये जो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला है ये किसी हद तक रुक जाएगा। ताहम जिस तरीके से पूरा घरेलू सार्फिन हो या दीगर हो, सब यही कह रहे हैं कि खुदारा लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम से कम किया जाए, बल्कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि जो कराची के शहर वो सुख का बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी आपका। UIT यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। हाँ जी बिल्कुल, सैयद मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। UIT यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर रोबोटिक कंपटीशन का इनेकाद किया गया। जैसे कि मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन काशिफ अगर आपको दिखा सकें कि यहाँ पर जो है कंपटीशन तालिब इल्मों के दरमियान हो रहा है और राउंड वन हो चुका है, राउंड 2 और राउंड 3 इस वक्त मुनक्किद किया गया और तालिब इल्मों की जानिब से बहुत ही मुनफरिद इक़साम के जो रोबोट्स हैं यहाँ पर पेश किए गए हैं। कंपटीशन हो रहा है, इसके हवाले से मजीद भी अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं। ये फरमाइएगा, रोबोटिक यहाँ पर कंपटीशन मुनक्किद आप लोगों ने किया, तालिब इल्मों के लिए हुनर की अक्कासी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, कितना ज़रूरी है इस तरह के कंपटीशन और इस तरह के इवेंट्स जो है? बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की अपनी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब वो रियलाइज़ करते हैं कि जब वो एक रोबोट बना रहे हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटी के साथ कम्पीट कर रहा है, तो एक लेवल और एक इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है जिसमें वो खुद से इसको डेवलप करते हैं और सीखते हैं।
ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ باقی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کہاں پر اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور ایک جو ان کا جیتنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ان کو مزید سے مزید سیکھنے کی جو ان کی ایک سمجھے ایک ان کی خواہش ہوتی ہے اور ایک ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس کو بنائے رکتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یقیناً طور پہ قابل ستائش اقدام اٹھایا گیا UIT کی جانب سے یہاں پر طالب علموں کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرنا، تو یقیناً طور پہ قابل ستائش اقدام اٹھایا گیا۔ اور جیسے کہ UIT کی ہمیشہ سے ایک کاوش ہوتی ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ UIT نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، تو یقیناً طور پہ یہ جو ایونٹ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی کی ایک زندہ مثال ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کورنگی میں آٹزم مرکز کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے سندھ بھر میں آٹزم کا شکار بچوں کے لیے 66 بحالی مراکز بنانے کا اعلان کیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہی کوشش مکمل ہو سکتی ہے، ایسا ان کا کہنا تھا۔ آٹزم کا شکار لوگوں کے لیے ہاسٹل بنا رہے ہیں، ہم نوکریاں دیتے رہیں گے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ سفر شروع کیا تھا، آپ نے دیکھا 2018 میں ہم نے کہا کہ جی جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے، DPD بنایا، اس کا ایک نیا قانون بنایا گیا، ایک کمپریہنسو قانون بنایا گیا، قانون اسمبلی نے بنایا، اب ڈپارٹمنٹ کے اوپر تھا کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کریں۔ اور مجھے خوشی ہوئی ہے صادق میمن صاحب نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے 66 سینٹرز پورے صوبے میں DPD دیکھ رہا ہے اور ان میں بہتری لا رہا ہے۔ ہم وہ سارے سہولتیں مہیا کریں ان سینٹرز کو۔ ہم نے کورنگی کے سینٹر کا افتتاح کیا ہے ADHD اینڈ ایڈلٹ کے لیے اس پلاٹ پہ جہاں ابھی ہم یہ تقریب کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں یہاں پہ بھی کام شروع ہو جائے گا، اور میں نے صادق صاحب سے کہا ہے کہ اس سال مجھے یہ کمپلیٹ کرانا ہے۔ ہمیں خیال ہے بہت زیادہ ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور بھی بنائیں۔ آپ نے انٹرنشپس کی بات کی، I'll tell you I will go to any extent. The cabinet will go to any extent. We will not care whether the courts take notice of why we are giving jobs. اس کام کے لیے ہم سب کچھ کریں گے، بٹ لوگ ایسے چاہیے پیشن کے ساتھ ادھر کام کر سکیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے راشد ربانی فیملی پارک کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا ہے کہ عوام نے جھنڈے اور ڈنڈے کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے منصوبے تحریک انصاف نے اپنے نام کرنے کی کوشش کی۔ کراچی کے تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت اربوں روپے کی لاگت سے کراچی میں کام جاری ہے۔ سندھ حکومت نے آنے والے بجٹ میں کراچی کی ترقی کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔ پیر کو سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پبلک سروس کمیشن کا بل پاس کرائیں گے۔ آئندہ میئر پیپلز پارٹی ہوگا جو ہمیں دعائیں دے گا۔ رکھنے والے سیاسی کارکنان کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے، راشد ربانی صاحب کی ذات کے حوالے سے ان کی خاندان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیالوں نے اس کو پروپوز کیا، اس کا مقدمہ لڑا، اس کو مکمل کر کے دیا۔ تمام شہر میں آپ دیکھیں گے بلا تفریق کوئی سیاسی پرسپیکٹو کے اس کام میں متحرک انداز سے کام کریے، اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ بہتری کا سفر، یہ ترقی کا سفر، یہ جو اچھائی کا سفر، یہ جو صدقہ جاریہ کے طور پہ درخت لگانے کا، پلانٹیشن کا، اوپن سپیسز کا سفر ہم چلا رہے ہیں، اس سفر کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھا جائے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کے باسی ان تمام انیشیٹوز کو سپورٹ بھی کریں گے، ان کو لک آفٹر بھی کریں گے۔ ابھی نیا قانون نہیں آیا ہے، وہی پرانا قانون ہے، وہی وسائل ہیں، بندہ تبدیل ہوا ہے، کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب الیکشن میں لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ جو تبدیلی کی وہ امید کرتے ہیں جو 6-7 مہینے میں ان کو نظر آئی ہے، تو 6-7 مہینے میں یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ صرف اختیارات کا ایشو نہیں تھا۔ ہم نے جتنے بھی پارکس اپنے ٹھیک کیے ہیں نا، بجٹ انشاءاللہ 14 تاریخ کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ 14 کے بعد جیسی بجٹ پاس ہو جاتا ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے ہم ریزالو کرا دیں گے، اور ایک اچھا پیکیج ہمارے جو ریٹائرڈ بلدیاتی ملازمین ہیں ان کے حوالے سے ملنے جا رہا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں شہر کے مختلف جو بلدیاتی ملازمین، چاہے وہ KMC کے ہوں، DMC کے ہوں، واٹر بورڈ کے ہوں، KDA کے ہوں، ان کو سندھ حکومت کے تعاون سے ان کی انشاءاللہ ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ سال 2022-23 کے بجٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ نیشنل بزنس گروپ چیئرمین میاں زاہد حسین نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کا بجٹ خوش آئند ہے۔ بجٹ سخت آنے کی توقعات تھی، لیکن بجٹ اس کے برعکس آیا۔ صنعتوں کے لیے گیس کا نیا ٹیرف دینے اور چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا اعلان خوش آئند ہے، اور درآمدی بل $75 ارب سے کم کر کے آئندہ مالی سال $62 ارب تک کرنے کی بھی معیشت کو فائدہ ہوگا۔
आज हुकूमत ने बजट का ऐलान किया। मैं समझता हूँ बजट खुशाइंद है और जैसे कि हमें तवक्को थी कि ये इंतहाई सख्त बजट होगा, मगर उसके बरक्स इसमें हमने देखा कि इन्होंने इस्लाहात की तकरीबन हर शोबे में कोशिश की है। सनतों के लिए इन्होंने कहा कि हम आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को ठीक करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हम बेहतर करेंगे, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस और बिजली की जो प्राइसेस हैं वो कॉम्पिटिटिव रखी जाएंगी विद द रीजनल कंट्रीज़, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। और इसके अलावा जो हमारे रिफंड्स हैं और रिबेट्स हैं वो भी उन्होंने कहा कि इसी महीने उनकी अदायगी कर दी जाएगी। और इसके अलावा स्मॉल रिटेलर्स जो हैं उनका एक दरीना मुतालबा था कि उनसे फ़िक्स टैक्स लिया जाए और उन्हें ये नोटिस और हरासा करने का सिलसिला ना किया जाए, तो उस मुतालबे को भी उन्होंने मान लिया और फ़िक्स टैक्स कर दिया है। इसी तरीके से नौजवानों के लिए भी स्कीम का ऐलान किया है, कर्ज़ों का भी ऐलान किया है, IT की प्रमोशन का ऐलान किया है। तो अपनी जगह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इंपोर्ट कर्टेलमेंट का ऐलान किया है जिसमें उन्होंने इस साल $75 अरब की इंपोर्ट के मुकाबले में कहा है कि जी हम $62 अरब की इंपोर्ट करेंगे। कुछ एक्सपोर्ट टारगेट्स भी बढ़ाने की बात की है। फॉरेन रेमिटेंस भी इंशाल्लाह इस साल बढ़ेगी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर इस बजट के ऊपर अमल दरामद होता है तो ये एक अच्छा बजट होगा। जहाँ तक इसमें टैक्स मेजर्स का ताल्लुक है वो भी चूँकि पूरी तरह उनकी तफसील सामने नहीं आई, तो इसलिए उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। कराची में हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अब कागजाती नामजदगी 15 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची के साथ अजला की 246 यूनियन कंपनियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर के लिए तीसरे रोज़ कागजाती नामजदगी की वसूली में कदरे इजाफा देखा गया। मजमूई तौर पर 3 रोज़ में 1500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म जमा करा दिए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात अदम दिलचस्पी थी। पहले और दूसरे दिन भी सूरत हाल बेहतर न हो सकी। अलबत्ता जुमे को नामजदगी फॉर्म जमा कराने की तादाद में कदरे इजाफा हुआ। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 4 दिन की तोसी कर दी गई। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जून को जारी की जाएगी। 17 से 19 जून तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के खिलाफ 20 से 22 जून तक अपील की जा सकेगी। 27 जून को नज़रसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा की जाएंगी। 28 जून को कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 29 जून को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का इनेकाद होगा। एक बार फिर से मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से बात कर लेते हैं। आमिर लियाकत हुसैन अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़ गए। पर्दे के सामने तो आमिर लियाकत को सभी जानते हैं, पर्दे के पीछे वो कैसे थे, किस मिजाज के थे, इनका रहन सहन कैसा था। आबाई घर के पड़ोसी ने आमिर लियाकत की ज़िंदगी की कहानी अपनी ज़बानी सुना दी। बताया कि आमिर लियाकत को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था, साथ ही वो शरारती भी थे। स्कूल में उन्होंने क्विज़ और तकरीरी मुकाबलों में इनामात हासिल करना शुरू कर दिए थे। तो आमिर लियाकत को बाय बर्थ जानता हूँ क्योंकि बहरहाल वो उम्र में मुझसे छोटे थे। और जब ये छोटे थे इनकी फैमिली बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी इस लिहाज से थी कि एक तो इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था और मेरे वालिद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तो साथ हुआ करते। इनके घर पे मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। इनकी वालदा कॉलम लिखा करती थी उस वक्त अखबार में, थोड़ा सहाफ़त से ताल्लुक था वालदा का। और आमिर छोटा था तो इसकी वालदा जब मजलिस शूरा की मीटिंग वगैरह में जाती थी इन बच्चों को, दोनों भाइयों को मेरे घर छोड़ के जाती थी क्योंकि मेरी वालदा पे और हम लोगों पे बड़ा उन्हें भरोसा था क्योंकि हम बहुत पुराने रहने वाले थे इस कॉलोनी के। तो बच्चों को यहीं छोड़ के जाती थी हमारे पास। फिर इन दोनों भाइयों ने यानी इमरान लियाकत ने, इनके बड़े भाई, ये दोनों ने मेरी वालदा से ही कुरान पढ़ा। इनका मेरे घर में आना जाना बहुत था। आमिर थोड़ा बचपन में शरारती था, कॉन्फिडेंस तो भला का था। अच्छा, इनके खानदान में घर में जरा ये था कि जरा सी अच्छी फैमिली थी तो ये हर बच्चे इनके इतना इंटरेक्शन मोहल्ले में नहीं था ज़्यादा, बाद में हुआ है। लेकिन ये कि हम लोगों से इनका ताल्लुक था। लेकिन मैं इतने पुराने जानता हूँ कि मैं जब छोटा था तो इनके भाई के साथ या इनके दूसरे कजन्स के साथ बैठ के हम लाइगो खेला करते थे, वो बनाया करते थे चीज़ें। तो 7th क्लास में जब ये आमिर था, ये गालिबन 1983 की बात है, 83 वगैरह की बात है, तो इसको मैंने 14 अगस्त पे क्विज की तैयारी करवाई। और मैं पाकिस्तान क्विज सोसाइटी का एक प्रोग्राम पाकिस्तान नेशनल सेंटर हुआ करता था या नर्सरी पे शारे फैसल पे, तो वहाँ क्विज प्रोग्राम में आमिर को ले गया था और आमिर ने वहाँ इनाम भी जीता था। तो आमिर की डिबेट बहुत अच्छी थी। और ये इंटर में ही ये जब मुकाबलों में जाता था
اور وہاں اچھا اور ان ینگ ڈبیٹر میں میرے خیال سے جن کی پہلی مسز ہیں بشرا وغیرہ بھی شامل تھی, وہ بھی اس زمانے میں شاید ینگ ڈبیٹر میں ہوا کرتی تھی. ان کے والد جو تھے وہ مسلم لیگی تھے, لیکن عامر جو ہے وہ APMSO میں شامل ہو گیا تھا کالج میں آ کے, اور اس کے بعد انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا, لیکن وہ میڈیکل کے ڈاکٹر نہیں ہے, میڈیکل نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بعد میں میرے خیال سے اسلامیات وغیرہ میں PhD کیا, تو اس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کم کہتے ہیں. لیکن ہاں میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا, پہلے انٹیریئر سے میں تھا, پھر یہاں ٹرانسفر ہوا, لیکن وہ ان کی طبیعت میں آپ کو پتہ ہے پالیٹکس تھی, وہ زیادہ میڈیکل کالج میں نہیں چل پائے. انہوں نے ریڈیو پہ بھی کچھ دنوں کام کیا کسی جگہ, اور پھر یہ مختلف اخباروں میں کام کیا, اور رمضان پروگرام, رمضان کی نشریات کا تو میں کہوں گا کچھ چیزوں کا تو وہ سمجھو کہ بانی ہے, تمام اینکر جو ہے اس کو بعد میں کاپی کرتے رہے. اور عامر کی ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ جو نیلام گھر کے اندر کوئز کا لوگوں کو شوق ہوتا تھا, عامر نے اپنے رمضان کے پروگرام میں جو اسلامی سوال پوچھنا شروع کیے, اس سے بچوں کو جو اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے تھے ان کو بھی معلومات بڑھانے کا شوق ہوا. تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ اس نے جو معلومات عامہ یا جس کو کہتے ہیں اسلامی معلومات کا جو ایلیمنٹ تھا وہ اپنے پروگرام میں انٹروڈیوس کیا, اور انہی کو دیکھ کر بعض میں بہت سے چینل نے جو پروگرام کیے اس میں اس ایلیمنٹ کو شامل رکھا گیا. آخری دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ ایک آدھ سال سے جب سے یہ ممبر قومی اسمبلی تھے, یہ ایک گاڑی ہے بڑی ان کی, یہی زیادہ استعمال کرتے رہتے تھے, وہ گاڑی یہی استعمال تھی, اور تو میں نے کوئی زیادہ گاڑیاں نہیں دیکھی یہاں پر. اور باقی یہ کہ اسی مکان میں جو ان کا آبائی اور خاندانی مکان تھا, کلفٹن میں ایک مکان تھا, لیکن جب ان کی پہلی بیگم سے ان کے تعلقات خراب ہوئے, جو بھی استوار نہیں رہے, تو انہوں نے وہ اپنا کلفٹن والا مکان اپنے بچوں کو, تو ان کو وہ مکان دے دیا, اور خود یہ جب سے اسی آبائی گھر میں رہ رہے ہیں, یہی ان کا گھر ہے. اسلام آباد جاتے آتے رہتے تھے, لیکن گھر ان کا خداداد کالونی کا, ان کے والدین, ان کے دادی دادا اور یہ سب بھائی ان کا اسی گھر میں رہے, اور یہ شروع کا گھر ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, وفاقی حکومت نے نئے مالی سال بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے 750 ارب روپے وصولی کا تخمینہ دے دیا ہے. 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی عائد ہونے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے. آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے فیڈرل بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے 750 ارب روپے وصولی کا تخمینہ دے دیا ہے. 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی عائد ہونے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. فیڈرل بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے 750 ارب روپے وصولی کا تخمینہ مل گیا ہے. وفاقی حکومت نے یہ تخمینہ دائر کر دیا ہے. 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی عائد ہونے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اشرف خان سے تفصیلات جانتے ہیں. اشرف, بتائیے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی, نئے وفاقی بجٹ کی اگر بات کی جائے, اس کی جانچ کی گئی, جس میں سے بات سامنے آئی کہ حکومت نے نئے وفاقی بجٹ میں جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو ہے 750 ارب روپے وصول کرنے کا مختص کیا ہے, جس دستاویز کے مطابق دیکھا جائے نئے مالی سال کے آغاز سے یعنی 1 جولائی 2022 سے پیٹرولیم لیوی کی وصولی شامل کی گئی ہے. اور بجٹ میں یہ ہدف جو ہے پچھلے سال کا دیکھیں جو رواں مالی سال چل رہا ہے وہ 610 ارب تھا, اور سابقہ حکومت نے اس کو وصول نہیں کیا تھا, جو کہ 650 ارب سے کم کر کے 135 ارب روپے کر دی گئی تھی. لیکن اگلے مالی سال بجٹ میں جو 750 ارب روپے بھاری جو ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھے گئے, اور 3 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہ جو فائنانس ایکٹ کے تحت جو ہے 30 روپے وصولی کی جا سکتی. تو ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے اس کا اطلاق ہوتا ہے, فائنانس ایکٹ میں بھی آ جاتا ہے منظوری کے بعد. تو اس کے بعد 1 جولائی سے جو پیٹرول اور ڈیزل جو 30 روپے تک جو ہے 3 لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بجٹ میں اب آ گیا ہے. بجٹ کے بعد فائنانس بل میں یہ آئے گا, اور فائنانس بل کی منظوری جو ہے اسمبلی سے ہوگی, اسمبلی سے منظوری ہونے کے بعد جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ قدرتی گیس پہ جو رائلٹی ہے وہ بھی 10 ارب بڑھا کے 70 ارب روپے وصولی کا تخمینہ لگا ہے, جو کہ بوجھ عوام پہ آئے گی, جس گیس کے بلوں کی وصولی کی جاتی ہے. اور ساتھ ہی آئندہ مالی سال قدرتی گیس پہ ڈیولپر سرچارج کی مد میں بھی جو 10 ارب بڑھا کر 40 ارب روپے وصولی کا تخمینہ لگایا گیا ہے. جی, بہت شکریہ اشرف خان آپ کا. کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری حیدر حسین کا کہنا ہے کراچی کی سطح پر ہاکی کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے. شہر میں ہونے والے ٹورنامنٹس اس بات کا ثبوت ہے. مزید تفصیلات جانیں گے محمود ریاض سے. جی محمود. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے گراؤنڈ میں, جہاں آج سے چیف آف آرمی سٹاف انٹر ڈسٹرکٹ کلب ٹورنامنٹ کا آغاز ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں KHA کے سیکرٹری حیدر حسین. حیدر, اس ٹورنامنٹ جو آج سے بڑا اہم ٹورنامنٹ شروع ہونے جا رہا ہے, اس کے متعلق بتائیے. بالکل, اس سے پہلے جو ہے ہمارا مئی میں ہوا تھا, جس میں 6 ڈسٹرکٹوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ان کی جو 6 ٹیمیں
تھیں وہ جو وننگ ٹیمیں تھیں وہ اب یہاں پر ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو ہے اس میں 6 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی. اس کے بعد جو اس میں سے ونر نکلے گی وہ پھر سندھ کے اس میں جائے گی. جب سندھ کی جو 6 ڈویژن ہے اس میں سے ٹورنامنٹ ہوگا وہ پاکستان میں جو لاہور پاکستان کی فیڈریشن کرا رہی ہے آرمی چیف کا ٹورنامنٹ اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کرے گی. اور یہ جو ہے ہمیں جو کوآپریٹ کر رہے ہیں کراچی پورٹس والے ہمیں بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ اور سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے یہ ایونٹ ہو رہا ہے. بالکل جیسے کہ KHA کے سیکرٹری حیدر حسین کہہ رہے تھے کہ اگر آپ خلوص نیت سے کام کریں تو یقیناً کراچی کے اندر بھی اس قومی کھیل کو دوبارہ سے فروغ دیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ KHA مستقل ٹورنامنٹ کراتی رہتی ہے اور یہاں پر آج بھی جو چیف آف آرمی اسٹاف انٹر ڈسٹرکٹ کلبز کا ٹورنامنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے اندر کراچی والے ان میچز کو دیکھ کر محظوظ ہو سکیں گے. بہت شکریہ محمود ریاض آپ کا.